नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने हिंदू लोक माने प्रतिदिन ठाकुर पूजा करिथांती। भगवान को भोग लगाइबा, वस्त्र पिंधाइबा, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करिथांती। एहा व्यतीत पूजा करिबा समय रे घंटी मध्य बजाइथांती। सांग माने कौन आपण जानती जे घरे केउ धातुर घंटी रहिबा उचित? मंदिर को जीवा समय रे जेउ घंटा रही थाए ताकू बजाइबा उचित कि नुहे? घंटी बजाइबार महत्व विषय रे आज ए भिडियो रे मु कहिबाकू जाउछि। एहा व्यतीत घरर केउ 5टी स्थान रे घंटी बजाइले घरर उन्नति हुए। एहा छड़ा आरती करिबा समय रे, पूजा करिबा समय रे, मंदिर रे प्रवेश करिबा समय रे घंटी बजाइबार महत्व विषय रे आज मु ए भिडियो रे कहिबाकू जाउछि। प्रतिदिन घंटी बजाइले घर सुख समृद्धि और धन धान्य रे भरी उठे। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम निश्चय लिखंतु। सांग माने हिंदू धर्म रे आपण पूजा घरे जेते भी जिनिस रखिछंती सबु जिनिसर अलगा अलगा महत्व रही थाए एवं आमे प्रत्येक जिनिसर महत्व निश्चित बुझिबा उचित। सांग माने आमे प्रतिदिन भगवान को पूजा करिथाउ, धूप दीप जलाई आरती करू। एहा छड़ा प्रतिदिन पूजा करिबा समय रे घंटी मध्य बजाई थाउ। घंटी बजाइबा परंपराटी पूर्व कालरू ही चली आसुछि। आपण देखिथिबे जे आम घरर जेजे जेजेमा अजा आई माने पूजा करिबा समय रे घंटी निश्चित बजाई थांती। तेबे चालंतु सर्वप्रथमे जानिबा घंटी कौन पाई बजा जाए। घंटी बजाइबार नियम कौन रहिछि? प्रथमे जानी रखंतु जे पूजा घरे जेउ घंटी आमे व्यवहार करू तार नाम हेउछि गरुड़ घंटी। शास्त्र रे लेखा अछि कि जेउ समय रे आपण भगवान को स्नान कराउछंती सेही समय रे घंटी बजाइबा उचित। एहा छड़ा धूप दीप देबा समय रे मध्य घंटी बजाइबा उचित। एहा परे जेतेबेले आमे भगवानक आरती करू से समय रे मध्य आपण घंटी बजाइबा उचित। एहा छड़ा भगवान को वस्त्र पिंधाइबा, श्रृंगार करिबा समय रे मध्य घंटी बजाइबा उचित। एमिति कले भगवान शीघ्र प्रसन्न होई आपणक उपरे आशीर्वाद वर्षा करिथांती एवं आपणक द्वारा अर्पण करा जाउथिबा फल फूल जल एवं भोग को स्वीकार करिथांती। एवं एहा व्यतीत शास्त्र रे लेखा अछि कि जेउ समय रे आपण पूजा आरंभ करूछंती एवं भगवान को निद्रारू उठाउछंती से समय रे मध्य अल्प समय पाई घंटी बजाइबे। एथिरे देवता मानकर आगमन होइथाए एवं खराप एवं नकारात्मक शक्ति घरु दूरेई जाए। घंटी बजाइबा द्वारा आपणक पूजा पाठ रे बाधा उपजी न थाए। सेइथि पई पूजा करिबा समय रे घंटी बजा जाए। सांग माने एबे चालंतु घंटी बजाइबा विषय रे विष्णु पुराण रे कौन सबु लेखा अछि ताहा कहिबी। विष्णु पुराण रे वर्णित अछि कि नारायण को घंटा और घंटीर ध्वनि अत्यंत प्रिय होइथाए। पूजा समय रे जेउ भी व्यक्ति घंटी बजाए ताहाकू अनेक पुण्य फलर प्राप्ति हुए। घंटी बजाइले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति मध्य होइथाए। घंटी बजाइबा द्वारा समस्त पापर नाश होइथाए। एहा छड़ा पूजा समय रे जेतिकी समय आमे घंटी बजाई थाउ सेतिकी समय रे जेउ भी भल काम हुए से सबुर पुण्य फल आमको प्राप्त होइथाए। पूजा समय रे घंटी बजाउथिबा व्यक्ति को मृत्यु परे वैकुंठ रे स्थान मिले। एबे चालंतु जानिबा घंटी केउ प्रकारर हेबा उचित एवं घंटी उपरे केउ चिन्ह रहिबा उचित। घंटी गरुड़ घंटी हेबा उचित। गरुड़ हेउछि विष्णु भगवानंकर वाहन। गरुड़ घंटी बजाइबा अत्यंत शुभ होइथाए। घंटी रे गरुड़ देवतांकर चिन्ह निश्चित रहिबा उचित। भगवान विष्णु कहिछंती कि जेउ भी व्यक्ति पूजा करिबा समय रे
ଫୁଲ ଧୂପ ଦୀପ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବ, ସେ ଲୋକର ଘରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ଦୁହେଁ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ନିବାସ କରିବୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ମୋ ସହ ନିବାସ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଏ ତାହାକୁ 111 ବ୍ରତର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଏକାସହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ପୂଜା ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ ଘଣ୍ଟିର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଜିକାଲି ଘଣ୍ଟିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକୃତି ବନାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗରୁଡ଼ ଦେବଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାକୁ ହିଁ ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘଣ୍ଟି କେଉଁ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲିଖିତ ଅଛି କି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ଘଣ୍ଟି କିଣି ପୂଜା ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେସବୁକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ପିତ୍ତଳର ଗରୁଡ଼ ଘଣ୍ଟି କିଣି ବଜାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲୁହା ଏବଂ ଷ୍ଟିଲର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ ନାହିଁ। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ଧାତୁର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେଥିରେ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି 3 ଧାତୁର ଘଣ୍ଟି କିଣି ପୂଜା ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଘଣ୍ଟି ଓ ଘଣ୍ଟାର ଧ୍ୱନିରେ ଆଖପାଖର କିଛି ଜୀବାଣୁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନିର ଘର୍ଷଣ ହେତୁ ଅନେକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ବାୟୁରେ ହେଉଥିବା ଇନଫେକ୍ସନରୁ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟିର ଧ୍ୱନି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ପୂଜା ଘରେ କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘଣ୍ଟି କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା ଘରେ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଜାନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଖରାପ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ନିଜ ରୁମ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଜାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନାଶ ହେବ ଏବଂ ରୁମ୍ରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ରୋଷେଇ ଘର। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏଠାରେ ବନୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆମକୁ ଊର୍ଜା ମିଳେ। ତେଣୁକରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜଳପାତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ପ୍ରବେଶ ହୁଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏହି 5ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମନାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଜଳ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବେ ତେବେ ଜଳରେ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ସେଇ ଜଳକୁ ପାନ କଲେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କାରଣ ଜଳ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିଥାଏ। ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।